Hello and welcome to Goa 365's News Now. I am Subhashish and these are the headlines. Chief Minister Dr. Pramod Sawant assures white paper on smart city work, asserts that expense of redoing sub-standard work will be borne by the contractors. In yet another incident, under construction bridge worth over 12 crores collapses in Bihar. Questions raised on construction safety and corruption. Chief Minister Sawant defends power tariff hike, says money being invested to develop Goa's power infra to reduce power cuts. And now for the news in detail. Chief Minister Dr. Pramod Sawant announced on Wednesday that a comprehensive report on the Smart City initiative will be released shortly, outlining the project status and measures taken against contractors. Despite project delays, Chief Minister Sawant emphasizes that present challenges will pave the way for improved infrastructure in the future. Watch. स्मार्ट सिटीचे काम संजीतूय हांगासर आसा. आमी ऑलमोस्ट ताजो रिपोर्ट जो आहा पळय हो पूर्णता रिपोर्ट रेडी करपाक घेतला A to Z. आमी आतापर्यंत जे काम जितके केला पळय ताज्या सहित आमी पूर्ण रिपोर्ट जो आहा पळय ताजो रिपोर्ट रेडी करतले आणि कोणाचेर आमी पेनल्टी घातल्या, कोणाक आमी कन्सिडरटा काढून उडयला, खंयच्या कॉन्ट्रॅक्टराक आमी रिवर्क करपाक लायला. 100% सरकाराचे एडिशनल न पैसे मोडटा. आमी सगळी कामां जी आहा पळय परत त्याच प्रकारे एखादो जर आमी पळयता की नो डाउट आमी पळयता की हायटायड जाल्या उपरांत एखादो खंयचे तरी हे कॉलेप्स जाता, पण ते सेम आमी त्याच कॉन्ट्रॅक्टरांकडल्यान करून घेता. त्याची पूर्णता रिपोर्ट जो आहा पळय हो केन्ना तरी आमी सबमीट करता. लोकांक ते त्रास जाता थोडेशे पळय बरे इन्फ्रास्ट्रक्चर जर करतले आसत जाल्यार थोडेशे त्रास हांवें जशें सांगला फुडले 25 वर्सां त्रास जावपाक जायना, म्हणून थोडेशे त्रास आतां सहन करचे पडला. त्या बद्दल हांव दिलगिरी व्यक्त करता. ना म्हणना की जालें फुडली 25 वर्सां हे प्रॉब्लेम जे आहा पळय ते जावचे. सिवेजीचो प्रॉब्लेम इतक्या मोठ्या प्रमाणात आसलो, ती जर आमी पायपलायन घालून भरना फाल्यां सकाळ आमी नेटवर्क आनी हेचे करिना आसत जाल्यार प्रॉब्लेम जातलो ना. Vincent Rosario, Subhashish Govekar and Bhakti Pai Balgi for Goa 365. 7 drivers of the Kadamba Transport Corporation have been booked for drunk driving over the past few days, shedding light on the dangers posed not only to the passengers but also to other motorists. KTC Chairman Ullas Tuekar has warned that strict action will be sought. Listen. काही ड्रायव्हर आमचे जे सोरो पिवन जे बस चलयता अशे 7 लोकांक आमी सस्पेंड केल्ले कडेन आहा. कारण जे ड्रायव्हर जे आपल्या पॅसेंजरांक घेवन वयता त्यांचे 50-40-50 पॅसेंजर आसता, त्यांचे जीव त्यांच्या हातीन आसता आणि त्यांच्यानी जर पिवन जर बस चलयली आनी एक्सिडेंट जालो जाल्यार कितलेशे लोकांचे फॅमिलीक प्रॉब्लेम जावपाक शकता. एक्सिडेंट जावप म्हटल्यार खूब तरेचे लोकांक इंजरीज जाता आणि इंजरीज जर ड्रायव्हरा खातीर जाता जाल्यार अशा ड्रायव्हरांक आमी वेळोवेळी त्यांची चेकअप करता. आमी सरप्रायज विजीट करता आनी तांकां तेंची चेकअप करता आनी तशें जर सांपडलें जाल्यार तांकां आमी तेंचेर एक्शन घेता आनी जावपाक जाय एक्शन. कारण तांकां पगार मेळटा न्ही, तांकां सोरो पिवपाक टायम आसता, रातचो आसता, ते ड्युटीचेर सोरो पिवपाक शकता. 7 जाणांचे एक्शन घेतल्या आनी हेज्या फुडें चालूच आसतलें आमकां. तांकां एक भिरांत दिसपाक जाय न्ही बाबा आमची चेकिंग जाता म्हणून, जाल्यार ती फकाणां जातली. कारण पॅसेंजर आसता 40-50 लोक, तांचो जीव तांच्या हातीन आसता. Ullas further clarified that Electra Greentech from Hyderabad has supplied only 56 of the 150 EV buses ordered by KTCL, informed Twenkar. All 150 buses were to be delivered by May and action would be taken. Listen. इलेक्ट्रिक व्हेकल्स जो कदंबा घेतात त्या संदर्भात आणि केन्ना येतले कशी तुम्ही येतले म्हणटा अजून काय तुमच्या हातून येऊन ॲक्च्युली आमी ते एक इलेक्ट्रा कंपनी म्हणून हैदराबाद आहा ताका ते टेंडर जाल्लेले आनी तेणी ते जवळ जवळ 150 बशी आमकां दिवपाचे तेजे टेंडर आसलेले. तेणी आमकां एक 56 बशी पावल्या तेज्यो. बाकीच्यो 94 बसी तेणी आमकां गेल्ल्या मे म्हयन्यान दिवपा आसलेली. त्या खातीर आमी तांकां शोकस नोटीस काडल्या आनी तांकां कितें फायन आहा ती तांकां आमी जवळ 1 करोड अशी कितें तरी तांकां फायन आहा टायमा भितर दिवना म्हणून ती आमी तांकां फायन तांकां मारलेली कडेन. आतां तेंच्यांनी आतां प्रॉमीस केला की फुडल्या 1-2 म्हयन्या भितर आमी सगळे दितले म्हणून. त्या प्रमाणे आमी तांकां नोटीसूय धाडले कडेन आसा. ह्यो नव्यो बसी खंयच्या लायनीक चलता? ते ऑल ओव्हर गोवा. अशें आमकां बसी खूब शॉर्टेज आहा.
स्कुलां खातीर बशीचे डिमांड्स खूब आहा आनी नवो रूल येयल्या कारणान 15 वर्सांच्यो बशी स्क्रॅप जावपा जाय त्यो बशी आमच्यो खुबश्यो अश्यो म्हणजे जवळ जवळ 50-60 बशी आमच्यो स्क्रॅप जाल्ले कडेन म्हणजे आमचे परतून 60 रूट बंद जाल्ले कडेन आनी आतांच आमकां ऑनरेबल CM डॉक्टर प्रमोद सावंत 50 आमकां बशी सँक्शन केल्या डिझल बशी त्यो आमचे इंटरस्टेट आमकां रूट जे आसा खुबशे आमचे रूट बंद आहा म्हणजे बॉम्बे वचपाच्यो जावं हुबळी वचपाच्यो जावं आमच्यो पुना वचपाच्यो आनी त्यो पोरण्यो बशी जाल्ल्या कारणान आमी त्यो सद्या बंद दवरले कडेन आहा त्या जाग्याचेर त्यो 50 बशी आमी घेवपाचे सगळे जाल्या आनी आतां बशीची बॉडी बांदपाक आमी दिल्ले कडेन आसा तर फुडल्या 2-3 म्हयन्या भितर त्योय आमकां मेळटल्यो. Sandeep Twinkar, Subhashish Govekar, and Bhakti Pai Balgi for Goa 365. We will take a short break. Stay with us. Welcome back. In yet another incident, an under construction bridge in Bihar's Araria district has collapsed, raising serious questions about construction safety and oversight. Worth over 12 crores, the bridge is just one of many having collapsed during construction in Bihar. Here's more. Tragedy struck in Araria today as a portion of an under construction bridge over the Bakra River came crashing down. This bridge, built at a staggering cost of 12 crore rupees, was meant to facilitate travel between Kursakanta and Sikti. Instead, it collapsed before it could even be inaugurated. Eyewitnesses captured the dramatic moment on their phones, showing the bridge tilting dangerously before it collapsed into the fast-flowing river. Thankfully, there are no reports of injuries. Sikti MLA Vijay Kumar pointed to negligence by the construction company as the cause of the collapse. He has called for an immediate investigation, alleging the bridge has collapsed due to negligence by the construction company's owner. पुल जो टूटा है ये विभाग का जो है लापरवाही और पदाधिकारी ये जो कंस्ट्रक्शन के जो मालिक हैं उनके लापरवाही से ये पुल टूटा है क्योंकि काम जो है वह जो मापदंड का होना चाहिए वो मापदंड से काम नहीं हुआ जिसके कारण ये पुल टूटा है और हम प्रशासन से मांग करते हैं जो इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और जो दोषी हैं उसको जेल जाना चाहिए. This incident echoes past tragedies in Bihar, including a collapse in Supaul earlier this year that claimed one life and another in Bhagalpur, which led to a political clash between the state government and the opposition BJP. These recurring incidents underscore the urgent need for stringent oversight and accountability in infrastructure projects. Subhashish Govekar and Sanika Nagvekar for Goa 365. The recent increase in power tariffs by the Joint Electricity Regulator Commission or JERC has sparked controversy in the state. While North Goa MP and MOS for Power Shripad Naik criticized the hike as unwarranted, Chief Minister Sawant defended it, stating that the funds are being allocated for the development of power infrastructure in the state. Listen. Power tariff जो हा पण आहे ही JRC ठरवता. जॉइंट रेग्युलर जॉइंट JERC ठरवता. जॉइंट इलेक्ट्रिसिटी रेग्युलेटरी ऑथॉरिटी ठरवता. हे फक्त सरकार ठरयना आणि मग पॉवर टॅरिफ ठरयता असताना केंद्र सरकाराकडल्यान आमकां हाजी सबसिडी कितली मेळटली हेय बी ठरोवपाचें आसता. आमी जर पॉवर टॅरिफ वाडयलो ना स्टेटूच जर सबसिडी दीत रावली लोकांक जाल्यार केंद्र सरकाराच्यान म्हणणें आसा तुमकां आनी आमी सबसिडी कित्याक दिवपाक जाय तुमचे कडेन एक्सेस पयशे आसा जे तुमीच सबसिडी दिता. आज जो आमी रेट वाडयला पळय न्ही तेजो सामान्य मनशाचेर तसो तेज्या पूर्ण बिलाक जर म्हटलो जाल्यार म्हाका दिसता 8 ते 10 रुपया हेज्या वेळी जातला 0.90 पैसे फक्त 1 रुपयाय न्ही 60 पैसे ते 90 पैसे तेज्या पर युनिटाचेर वाडटा.
ऍक्च्युअली जो वाडटलो तो थोडोसो कमर्शियल हेजेचेर चड वाडटा त्या सामान्य मनशाचेर हेजो बोजा कांयच पडना. आणि आमी जर तशें पळयत जाल्यार फाटल्या 5 वर्साच्या टेन्युअरांत हांव मुख्यमंत्री जाल्या उपरांत 2000 कोटी रुपया आमी पावर इन्फ्रास्ट्रक्चर तयार करपाक घातले ऑलरेडी. आणि पावर इन्फ्रास्ट्रक्चर आमी सगळे अंडरग्राउंड केबलिंग, नवीन ट्रान्सफॉर्मर हे ते सगळें केलां. आतां आमकां बरी जर तुमकां म्हणजे कशें मात्ती लायट आमकां बंद जाली जाल्यारूय उपकारना आनी आमकां मातशें बिल वाडलें जाल्यारूय उपकारना. दुसरे वाटेन आमी रडटा, लायट गेली म्हणूनय रडटा आनी मातशें बिल वाडलें अशें जावचें ना. खंय तरी आमी हेजो मातसो वाडला पळय हेजी सहन करची पडटलें. आनी आफ्टर ऑल आमी तेंच्या म्हणजे JERC हेज्या रेटा प्रमाणे गेल्या उपरांत इन फ्युचर आमकां गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया कडल्यान मोर दॅन 2500 crores ऑफ रुपीज ही आमकां सबसिडी मेळूं शकता. हो जर रेट आमी वाडयलो जर आसत जाल्यार ती आमकां मेळची ना. इट इज अ लॉस फ्रॉम बोथ द सायड. त्या खातीर आमकां हो रेट जो वाडोवपाचो पडला पळय फाटल्या JERC ची मिटींग जाली तितून ठरलेलो हो रेट आसा. म्हाका दिसता सामान्य मनशाचेर एका व्हडलोसो बोजा पडचो ना. ही सबसिडी केन्ना मेळटली सीएम? ही सबसिडी आमचे प्रपोजल्स आता वयतले इन अ कमिंग इयर. आमकां हे सगळे पयशे जे आहा पळय हे आमी रिकवर करपाक आनीक आमकां इन्फ्रास्ट्रक्चर करपा खातीर एडिशनल 3000 कोटी रुपया घालपाक जाय. ताजी सरकाराची तयारी आहा. एके वाटेंतल्यान आमी म्हणटा की कार्बन फुटप्रिंट जर झिरो करपाक जाय आसत लोक जे जनरेटर्स आनी खूब मोठ्या प्रमाणात चलयतात ते आमी रिप्लेस म्हणजे खूब इंडस्ट्रियल आसतली सगळे कडेन. अशें जर पळयत जाल्यार गोंय हे एकमेव स्टेट आसा जेणी पयलीं अंडरग्राउंड केबलिंग आपल्या लोकां खातीर केलां. घरांनी दिवपाक इंडस्ट्री दिवपा खातीर मागीर केलां. तुमी जर पळयशात पेडण्या पासून काणकोण पर्यंत आमी हे उलटे बाकीच्या स्टेटींनी इंडस्ट्रियल दिवपा खातीर पयलीं अंडरग्राउंड करतात. आनी तुमी जर रेट कंपेर केले कंपॅरिजन विथ द नेबरिंग स्टेट महाराष्ट्र आनी कर्नाटका आमचे कितलेशेच कमी आसा. तिसरी गजाल हांव कळपाक जाय म्हणून सांगता आमी शटडावन हो प्रकार जो आहा पळय न्ही रे शटडावन हो प्रकार गोंयकारांक खबर ना. तुम्ही सायडीच्या राज्यात वचून पळयात तर तुमकां सांगतना आमच्या कडेन आयज शटडावन आहा म्हणून. शटडावन म्हणजे कितें? सामान्य मनशाक शटडावन हो खबरूच ना. ते सांगता आयज सकाळी आमची 8 लायट वयतली पळय न्ही सकाळी ती सांजा 7 येतली. कित्याक काय म्हटल्यार ते म्हणटा आयज शटडावन आहा. आमी शटडावन हे इंडस्ट्रीनी घेवपाक लागलेले. शटडावन हो सामान्य मनशाक प्रकारूच खबर ना. सायडीच्या राज्यात गेल्यार कळटलें पूर्ण दीसभर लायट जे आहा पळय शटडावनाच्या नांवा सकयल बंद आसता. गोंयांत तशें आमी करिना केन्ना आमकां करपाचेंय ना. इंडस्ट्री एकदा सफर जाता म्हणून म्हणटा आमकां हे जर सगळें इन्फ्रास्ट्रक्चर जर सुदरिना इतके मोठ्या प्रमाणात आमी पयशे इन्व्हेस्ट केले ताजोय विचार करपाक जाय. आनी आतां वाडयला तो पॉयंट म्हणजे 60 पैसे ते 90 पैसे हाज्या वयली कडेन लेट सामान्य मनशा खातीर वाडूंक ना. Vincent Rosario, Subhashish Kuvekar, and Bhakti Pai Balgi for Goa 365. We will take another short break. Stay with us. Welcome back. As the world reels under record-breaking temperatures, at least 550 pilgrims have died during this year's Hajj pilgrimage due to extreme heat. Temperatures soared to an unbearable 51.8 degrees Celsius at Mecca's Grand Mosque, resulting in a devastating toll on the faithful. Here's more. Monday's scorching temperatures in Mecca have claimed the lives of hundreds of Hajj pilgrims. According to diplomatic sources, the majority of the deceased are Egyptians, with 323 losing their lives to heat-related illnesses. Among the victims are also 60 Jordanians and 5 Iranians. Despite these reports, Saudi Arabia's health ministry has denied significant heat-related deaths, attributing fatalities to pre-existing health conditions and other factors. The extreme heat, which peaked at 51.8 degrees Celsius, forced many pilgrims to seek relief by dousing themselves with water. Volunteers distributed cold beverages and ice cream to help combat the oppressive temperatures. However, the risks were particularly severe for unregistered pilgrims who lacked access to air-conditioned facilities. Reports indicate these conditions contributed significantly to the death toll, especially among Egyptians. Meanwhile, Saudi authorities have treated over 2,000 pilgrims for heat stress. They continue to recommend the use of umbrellas, staying hydrated, and avoiding peak sun exposure. However, the nature of the Hajj rituals often necessitates prolonged outdoor activities, making these advisories difficult to follow. Climate change is exacerbating these challenges, with a Saudi study noting a gradual increase in temperatures in Hajj areas by 0.4 degrees Celsius per decade. Experts warn that rising temperatures will continue to pose significant risks for future pilgrimages, with May 2024 being the hottest May on record globally.
Subhashish Govekar and Sangeeta Oli for Goa 365. And lastly, for the weather, Goa is currently experiencing a range of weather conditions as the southwest monsoon progresses. IMD has issued yellow alerts for the next 5 days, warning citizens of moderate widespread rain with heavy showers in isolated areas. Let's go over the latest weather updates. In Goa, the monsoon is showing its presence with light to moderate rainfall recorded at most places. However, isolated areas have experienced heavy rainfall. In the last 24 hours, Mormugao recorded the highest rainfall at 72.2 mm. Other areas such as Dabolim, Margao and Sanquilim saw moderate rainfall ranging from 15.8 mm to 20.6 mm. Despite the monsoon's progress, the intensity of rainfall over Goa has been classified as weak. The maximum temperatures in North Goa and South Goa have been slightly above normal, hovering around 32.3 degrees Celsius and 31.8 degrees Celsius respectively. Minimum temperatures remained close to normal at about 25 degrees Celsius. For coastal areas, a high wave warning has been issued, with waves reaching up to 2.5 meters. Fishermen have been advised not to venture out to sea from June 20th to June 22nd due to squally weather and gusty winds. Yellow alert issued until Sunday. Moderate to heavy rain expected. Maximum and minimum temperature on Thursday, 32 degrees Celsius and 25 degrees Celsius respectively. High wave warning issued along coastal areas. Fishermen advised not to venture out to sea. Bureau Report, Goa 365 with inputs from IMD. And with that, we have come to the end of this news bulletin. For more news and updates, log on to our website www.goa365.tv. You can also follow us on Facebook and YouTube at Goa365 TV. Until next time, take care, stay safe and keep watching Goa 365.